Hello! Ako si DJ Vincent. Pero ang karon atong isultian ron nato bisita nga tagigikan sa GMA nga nibalhin sa Christina. Wow. Kasi sa GMA nibalhin siya sa ABS-CBN. Okay. Ato siyang nantang ron si Angel Locsin. What is your name? Dudri. Sige, ulo po ni Moto. Mariko lagi. What is your name? My name is Cordelia. Hmm? My name is Angel Luxin. This game team, girl. My name is Angel Luxin. What is your My ambition? My ambition in life is to become an artista Why? because I like artista. Okay. Like Celine Dion. Uh-huh. Binabiga na yun. Binabiga. Hinahinga lang ang motion. Oh, yeah. Oh. Uh-huh. Oh. Ah. Oh. Ah. Okay. Oh. 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 Aha. Oh. Ang remote. Oh. Higda. Aha. Karunong ano? Higda. Woo. Oh. Pwede ka mahimong Naxi model. Karunong. Ako yun eh. Huwag ka ron. Mupaalam na kita. Bye-bye.